was 23, people started to talk, you know what I mean. You were out of my league, I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. You took me home, I had to meet your dad. And everybody thought he'd be mad, but he didn't care. As the years have gone by, I've had to swallow my pride. After all that I've done, you're still by my side. That's what real love is. We've got a couple of kids. Who'd have ever thought we'd end up like this? I know I write a lot of sappy shit, but I don't care. I love the way we live. Yeah, this is bliss. She was just 17, I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league, I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. You took me home, I had to meet your dad. And everybody thought he'd be mad, but he didn't care. Bom, gente, e assim ficou o resultado das fitas, né, dos laços que eu fiz. Olha, gente, esse aqui foi para almofada, né? Vocês estão vendo, ficou uma graça, gente. Verde e vermelho. E aqui em cima está a outra fita, ó, com o lacinho verde que eu coloquei aqui. Depois a gente tem que ajeitar melhor, né? Ela vai cair aqui, gente, que eu não colei. Eu não amarrei
Mas olha, aqui na minha mão. Olha aqui. Aí a gente vai ajeitar ela direitinho. Mas vou deixar aqui para vocês poderem ver, tá? Ó. Aí eu coloquei verde aqui. E depois eu amarro ela ali em cima. Ó. Ficou muito bonitinho, né, gente? Eu tô encantada com isso daqui, sabia, gente? Tô muito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal.